अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन सामीन, ये किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद का। उस वक्त बनी इसराइल में उनके नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जिहाद की उम्र को पहुँच चुके थे। बनी इसराइल के अक्सर लोग शिर्क व बिद्दत में मुब्तला थे, बेबाकियों और नाफरमानियों के मुर्तकिब हो रहे थे और गुनाहों की नहुसत में डूब चुके थे। जवाल और पस्ती में हद से गिरे हुए थे कि दुश्मन खुदा जालूत उन पर गालिब आ गया था। उनके इलाके उजड़ गए थे, बेटे कैदी बना लिए गए थे और उनका ताबूत सकीना जो कि मदद व नुसरत और गलबा की अलामत थी वो उनसे छिन चुका था। जालूत और उसके लश्कर ने हर तरफ फसाद फैला रखा था। सूरह बकरा की आयत नंबर 246 था 251 में इस किस्सा का नक्शा और मुकम्मल तफसीर मिलती है। हालात की सख्ती से तंग आकर बनी इसराइल के सरदार उस वक्त के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, हमारे लश्कर पर एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए कि जिसके हुक्म से हम अपने दुश्मन जालूत से अल्लाह की राह में किताल करें। जान की कुर्बानी देने के इन दावेदारों को उनके नबी खूब जानते थे, इसलिए उनके खलूस को परखने के लिए उनसे फरमाया, क्या तुम इसकी ताकत रखते हो? अगर तुम पर दुश्मन के खिलाफ किताल फर्द कर दिया जाए तो तुम किताल ना कर सकोगे। वो कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में किताल ना करें जबकि हम अपनी बस्तियों से निकाल दिए गए हैं और हमारे बेटों को भी कैदी बना लिया गया है। चुनाचे जब उन पर किताल फर्द हुआ तो एक कलील जमात के अलावा अक्सर लोग अपने दुश्मनों से किताल करने के हुक्म से मुनकिर हो गए और जिन्होंने अपने दुश्मन से किताल ना किया अल्लाह ताला उनको अच्छी तरह जानता है। हुक्मरान, बादशाह, लश्कर के सालार की तकर्री की जो दरख्वास्त बनी इसराइल के सरदारों ने की थी, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम पर तालूत को बादशाह बनाया है। वो कहने लगे, उनको हम पर हक के हुक्मरानी कैसे हासिल हो सकता है? वो शाही ख़ानदान से नहीं है। तालूत की निस्बत हम हुक्मरानी के ज़्यादा मुस्तहिक हैं क्योंकि हम शाही ख़ानदान से हैं और वो इतना सरमायादार भी नहीं है कि वो फ़ौज पर खर्च कर सके। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादशाहत के लिए अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब किया है। उनको फ़नून जंग और नज़्म व नस्क की रियासत में बड़ाई हासिल है और जिस्मानी तौर पर भी वो कुव्वत में तुमसे ज़्यादा है। हज़रत तालूत कद काठ वाले, लंबे तड़ंगे, कुव्वत वाले थे और नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला दुनिया में अपनी बादशाहत जिसको चाहता है अता फरमाता है, अगरचे वो शाही खानदान से ना भी हो। और अल्लाह ताला वुसअत वाला है और अल्लाह ताला ये बात भी जानता है कि कौन वुसअत और फराखी का ज्यादा हकदार है। वो कहने लगे कि तालूत की बादशाहत अल्लाह की जानिब से नहीं बल्कि आपने हम पर उसे बादशाह मुतय्यन किया है। शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तालूत की बादशाहत अल्लाह की तरफ से होने की ये निशानी है कि वो संदूक ताबूत सकीना जो तुमसे दुश्मन अफवाज ने छीन लिया था तुम्हारे पास आ जाएगा और उसमें रहमत और तमानियत होगी और सकीना यानी उसमें एक किस्म की जर्दी होगी और उसमें कुछ तबर्रुकात भी होंगे जिनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात की अलवा, तख्तियाँ और उनका असा, और जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम छोड़ गए थे यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की चादर और साफ़ा, अमामा शरीफ। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया कि संदूक को तुम्हारे पास फरिश्ते आसमान और ज़मीन के दरमियान सब लोगों के सामने उठा लाएंगे। संदूक को तुम्हारे पास लौटाए जाने में इस बात की निशानी होगी कि तालूत की बादशाहत अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर तुम इस बात की तस्दीक करो, जब यह संदूक उनके पास पहुँच गया तो उन लोगों ने तालूत की हुक्मरानी को कबूल कर लिया और उनके साथ दुश्मन के खिलाफ किताल के लिए निकल खड़े हुए। जब हज़रत तालूत हज़ारों का लश्कर लेकर चले रवाना हुए तो उन्हें रास्ते में चटियल ज़मीन से वास्ता पड़ा जहाँ गर्मी और प्यास की सख्त शिद्दत हुई। बनी इसराइल के इस लश्कर ने पानी मांगा तो हज़रत तालूत ने कहा कि अल्लाह ताला एक जारी नहर के ज़रिए से तुम्हें आजमाएगा। ये नहर उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान में नहरुल शरिया थी। हज़रत तालूत ने फरमाया कि जो शख्स इस नहर से ज़्यादा पानी पिएगा वो तो मेरे साथ दुश्मन के मुकाबला के लिए नहीं जाएगा और ना इस नहर को पार कर सकेगा, और जो इसमें से नहीं पिएगा वो मेरे साथ होगा। लेकिन जो शख्स अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले
جو اس کی پیاس اور اس کے جانوروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ جب لوگ نہر پر پہنچے تو نہر کے کنارے پر کھڑے ہو کر سب نے بہت زیادہ پانی پینا شروع کر دیا، مگر 313 ایمان میں پختہ افراد ایسے تھے جنہوں نے احتیاط کی اور حکم الہی کے مطابق انہوں نے اس میں سے پانی پیا۔ یاد رہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد بھی 313 تھی اور امام مہدی علیہ السلام کے ابتدائی لشکر کی تعداد بھی 313 ہی ہوگی۔ 313 کی خاص حکمت آگے اسی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ چنانچہ جب طالوت اور سچے حضرات نے نہر کو پار کر لیا، آگے کافر ظالم دشمن جالوت بہت بڑے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت طالوت کے 313 ساتھی آپس میں کہنے لگے کہ آج تو جالوت کے مقابلے کی طاقت معلوم نہیں ہوتی، لیکن جن حضرات کو اس بات کا علم اور یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ ایسے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ حکم الہی سے اہل حق کی چھوٹی جماعتیں اہل باطل کے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئیں اور لڑائی میں استقامت والوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہے۔ چنانچہ جب یہ مومنین کا مختصر لشکر جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے آیا تو سچے حضرات دعا مانگنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پروردگار صبر کے ساتھ ہمیں عزت عطا فرما اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور جالوت اور اس کے لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو شکست دے دی اور جالوت جو کافروں کا سرغنہ تھا اور مکمل لوہے کے لباس میں باندھ تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں، اس کے مقابلے کے لیے بھی کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک گوپیا فلاخن ہوتی تھی، جو بھیڑیا شیر وغیرہ ان کی بھیڑ بکریوں پر حملہ کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس فلاخن میں پتھر رکھ کر جو گھما کے مارا کرتے تھے، وہ پتھر سیدھا جا کے حملہ آور جانور کے جبڑے پر لگتا تھا اور جبڑا ٹوٹ نہیں بلکہ چور ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت سے اجازت چاہی، مقابلے پہ گئے تو دشمن خدا جالوت کو گوپیا میں رکھا پتھر جو گھما کے مارا وہ سیدھا اس کی آنکھ میں جا کے لگا اور مغرور دماغ میں گھس گیا۔ جالوت وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور انہیں اپنا جان نشین مقرر کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا فرمائی اور ان کو فہم و حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور بغیر آلات کے زرہ بنانا سکھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے جالوت کے شر کو رفع کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے مومنین سے ان کے دشمنوں کے شر کو اور مجاہدین کے ذریعے اہل باطل کے شر کو دور فرماتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو روئے زمین فساد سے بھر جائے۔ ناظرین غور کریں، جب تک سالار حاکم حکمران جو ہے وہ اہل نہیں آئے گا اس وقت تک مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ اور سیکنڈلی دوسرا یہ کہ 313 کا جو فگر ہے اس میں کیا خاص حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تعداد کچھ میٹر نہیں کرتی، بلکہ خلوص نیت کی وجہ سے مومنین مخلصین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اور خاص اللہ تعالیٰ اپنی ہی مدد و نصرت کے ذریعے سے مومنین کے دشمنوں کے شر کو رفع کرتا ہے۔ باقی تعداد کے جو خاص راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔